वेलकम बैक। अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी रावलपिंडी में बरानी यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। मुल्क है, हम जो दाल खाते हैं वो भी हम बाहर से मंगवा के खाते हैं। इस तरह जो चीज़ें हैं उसकी वजह से डॉलर का यहाँ पर कमी होनी है। इसी तरह से हमने जो PCSIR है उसने ये ऑफ़र की है। हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ बैठ के ये काम कर रहे हैं कि कौन से केमिकल्स हैं जो बाहर से हम मंगवाते हैं और हम यहाँ बना सकते हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सो हमारी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो बड़ी सीधी है, वो ये है कि इम्पोर्ट्स कम करनी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इंडस्ट्री को तगड़ा करना है, और जो हमारा यहाँ पर एक डॉलर का और जो मुकामी करेंसी का एक इम्बैलेंस है उसको हमने ठीक करना। इस साल हमने 9.8 अरब डॉलर वापस किया है कर्ज़ों में। 2 अरब डॉलर इसमें जो था वो सूद था, 7 अरब डॉलर असल ज़र वापस किया। आप देखें जहाँ मुल्कों में 10-10 अरब डॉलर आपको वापस करने हो एक साल में, वहाँ पे अवाम को रिलीफ देना आसान काम नहीं है। ये जो पिछली हुकूमतें हमारे साथ कर गई हैं, और आज मुझे खुशी है कि जरदारी साहब जो हैं उनको और बाकी जो लोग हैं उनको आज एक और केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आप ये देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि सिंध में तकरीबन 9 ट्रिलियन रुपया यानी को 90,000 करोड़ रुपया जो है वो सिंध में गया है। लेकिन वो पैसा किधर से निकला? वो दुबई में निकलता है, वो लंदन में निकलता है। इसी तरह बलूचिस्तान से हमारे जो कुछ बलोच सरदार हैं, जब वो बातें करते हैं बलूचिस्तान के हकूक़ की, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। 3 ट्रिलियन रुपया, 65 लाख की आबादी है, रावलपिंडी डिवीजन के बराबर आबादी है बलूचिस्तान की। 30,000 करोड़ रुपया बलूचिस्तान में गया है, और 26 करोड़ रुपया हर साल हर MPA को 10 साल से मिल रहा है। ये किधर गए हैं पैसे? वो इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और फिर आंखों में आंसू ला के बताते हैं कि जनाब जुल्म, इनके जो चपड़ासी हैं वहाँ पे जो बाहर खड़े होते थे या जो क्लर्क है, उन्होंने भी राडो की तो कम से कम घड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो जब तक ये करप्शन इस तरह से आप ख़त्म नहीं करेंगे, आप इनको मज़ीद पैसे देते जाएं, आप मज़ीद वसाइल देते जाएं, इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो कमीशन बनाया है कि हमने जो 24 ट्रिलियन रुपया कर्जा लिया, 24 ट्रिलियन का जो कर्जा लिया, ये कर्जा 6 ट्रिलियन हमने पहले जब लिया था पिछले 70 सालों में, उस कर्जे में हमने इस्लामाबाद बनाया, हमने मंगला बनाया, हमने तरबेला बनाया, हमने अपनी पाकिस्तान की 6ठी बड़ी दुनिया की फ़ौज खड़ी कर दी, हमने नेवल बेसिस बना ली, हमने मोटरवे बना ली, हम एटमी ताकत बन गए। ये हमने सारा 6 ट्रिलियन में किया। 10 सालों में हमने 24 ट्रिलियन लिया है कर्जा। ये पैसे किधर गए हैं? तो बहुत अहम है ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमीशन बनाया है आप इस कर्ज़ों को देखने के लिए। आप देखिएगा कि ये 10 साल में जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं पिछले, इनमें से एक भी आपको बाहर नज़र नहीं आएगा, ये सारे जेलों में जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जितनी चोरी हुई है पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में, उसका कोई हिसाब किताब ही आपको नहीं मिलता। और जब तक हम इस चोरी को नहीं रोकें, देखिए 2 पाकिस्तान में हमारे मसले हैं। एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरा हमारा पैसा ज़ाया होता है। और ये दोनों कामों को जब तक हमने नहीं रोकना, हमारी तरक्की जो है वो हो नहीं सकती। लिहाजा एक तरफ हम एक पाकिस्तान में हमने एक एहतसाब का कल्चर लेके आए हैं, एक शफाफ हुकूमत क़याम अमल में लेके आए हैं, और दूसरी तरफ अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के में इजाफा हो, वसाइल में इजाफा कर। फवाद चौधरी इस वक्त इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही हैं, जहां उनका कहना है कि हमने मुकामी करेंसी और डॉलर के अदम तवाज़ुन को ख़त्म करना है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी शुगर माफिया हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर रहे हैं पाकिस्तान में। निचले लेवल के ऊपर जो करप्शन है उसका ख़त्मा भी इंतहाई ज़रूरी है। हमें पता है कि इस वक्त जो असल पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे पटवारी की करप्शन, थानेदार की करप्शन, ये ख़त्म होनी चाहिए ताकि आम आदमी को एक रिलीफ का एहसास हो। अब चूँकि ऊपर की करप्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म है, और नीचे की करप्शन भी आप देखेंगे इसमें बड़ी वाज़ेह कमी आई है, और इसमें और जो है वो कमी आएगी। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है, PTI का ताल्लुक़ है,
ہم لوگ کچھ وعدوں کے اوپر اقتدار میں آئے ہیں اور ہمارا وعدہ تھا شفاف حکومت دیں گے, اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, اچھی گورننس دیں گے. یہ 3 بنیادی وعدے ہیں جن کے اوپر ہم آئے ہیں. ہم نے احتساب کا عمل جو ہے اس کو الحمدللہ پاکستان میں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے, احتساب کا عمل جو ہے وہ اس کو تیزی ملی ہے. نمبر 2, ہم نے حکومت دی ہے ٹاپ لیول کے اوپر, ایک بھی کرپشن کا سال ہو گیا ہے, ایک بھی کوئی میجر کرپشن کا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. تیسری ہے گڈ گورننس دینا, اس کی طرف پوری کوشش ہم کر رہے ہیں. بنیادی طور کے اوپر یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے, لیکن وفاق میں ابھی بھی آپ دیکھیے ایک بہت گڈ گورننس کا ماحول قائم ہے. جہاں تک ہمارا اپنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تعلق ہے, ہم نے وہاں پر ایک بہت پوری منسٹری کو ریویمپ کیا ہے. وہ منسٹری جو پہلے پاکستان میں اس کو اہمیت نہیں ملتی تھی, آج الحمدللہ اس کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کی میجر منسٹریز کے برابر ہے. یہ عمران خان کی جو ویژن ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ریسرچ کے ہمارے ادارے ہیں ان کو تگڑا کرنا ہے, ریسرچ کے اداروں کو تگڑا کرنا ہے, ان کو انڈسٹری کے ساتھ جوڑنا ہے, اور انڈسٹری اور فارمر جو ہمارا اینڈ یوزر ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے, تاکہ ایگریکلچر ہماری ترقی کرے, ہماری انڈسٹری ترقی کرے, اور ہمارا عام آدمی جو ہے وہ ترقی کرے. یہ ایک ہمارا کمپریہنسو پلان ہے جس کی طرف ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ رہے ہیں. اور ہم نے پہلے اس میں جو ہے وہ ایک سی چینج جو ہے وہ لے کے آئے ہیں تمام کے تمام عمل میں. اب ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں. تنخواہیں بہت کم تھیں, ہم نے اس سارا اسٹرکچر تبدیل کر دیا. اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو تنخواہیں ہیں وہ مارکیٹ ریٹس کے اوپر ہم لوگ لیں گے, تو اس سے ایک پورا جو معاملہ ہے وہ بدلے گا. بہت شکریہ جی. سر چودھری صاحب نے زرداری کو ایک اور کیس میں آج گرفتاری ڈال دی, اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے ریاض عامر اور بلاول بھی شریک ہیں, کیا بلاول کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ دیکھیے یہ میرا فیصلہ تو نہیں ہے نا, یہ تو نیب کا فیصلہ ہے, لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ بلاول صاحب جو باہر جاتے رہے ہیں ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ وہی اکاؤنٹ ہے جس پہ ایان علی سفر کرتی رہی ہیں. اب اگر بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا اور ان کو اس میں پیسے ملتے رہے, تو پھر ان کو اپنے والد کی مذمت کرنی چاہیے جنہوں نے کہ ان کے اکاؤنٹ سے ہی ایان علی کو بھی پیسے دیتے رہے اور ان کو بھی دیتے رہے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پنجاب میں, کیا یہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی آپ کی جو حکومت ہے فارورڈ بلاک کو حکومت دینے جا رہے ہیں, کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ جو لوگ ان کے جو ارکین ناراض ارکین ہیں ان کا ایک فارورڈ بلاک بنا ہے, تو کیا پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کی بھی کوئی بات چیت ہے کہ ان کو ان کے ساتھ مل کے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کہ چھوٹے فواد چودھری اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں, جہاں ان کا کہنا یہ ہے کہ سندھ کو 90,000 کروڑ روپے ملے, لیکن وہ کہاں چلے گئے؟ بلوچستان کے نمائندوں کو اربوں روپے دیے گئے, وہ کہاں چلے گئے؟ چینی مافیا کے لوگوں کو کئی عرصے تک اقدام